Tanan, kami up to you yung forgiveness. Ang among story kay about sa pobre nga lalaki na makasasala pero nagpagpapili. So let's start. Usa ka adlaw, adunay bisyoso nga lalaki nga ginadlap ni Joseph. Aduna kini siya ay asawa o tulo ka anak. Kani nga pamilya galisod tungod sa kapobre o perminti kini gubot ug walay kalitaw. Perminti na lang masuko ang iyang asawa. Kay yung mga anak. Bibisita ang duwa niya kabarkada. Nangamusta sila kang Joseph. Ingon niya ang iyang mga problema. May tungod sa iyang pamilya, mag-asa siya makapangita o ikapakaon sa iyang pamilya. Busa, ang usa sa iyang barkada naghagi kang Joseph, ug ang usa pod ang nagplano sa ilang pagpakaon. Sa ilang apan si Joseph gaduwa-duwa usa malibad siya. Adunay higayon nga ang usa sa anak ni Joseph nagsakit. Tungod sa kakulangan sa kinaon, isa gidala siya sa ospital. Apan wala sila kabayan. Ako kayo liyo. Saan na bili? Tungod sa katubod sa iyang una sa iyang problema, nakadesisyon siya nga muuyod sa plano sa iyang kabarkada. Samtang adunay babae nga nagbaklay-baklay, ug diha gituklod kini sa iyang barkada ug gikuha. Nalipad sila sa ilang gikuha. Iya kining naandan ang sining pagpangawat. Sulod sa duha ka tuig. Joseph ay malit o pagkaon. Sa paglabay niya sa usa ka simbahan, nakadungog siya sa isa ka pastor nga nag-ingon. Sa pagpangatulog na sa iyang asawa o mga anak, nagunaw na siya may tungod sa giingon sa pastor o nakapangutan na siya sa iyang kaugalingon. Ginoo, kung gigugma ko nimo pag-ayo, nganong gipasagdan ko nimo sa mga pag-antos sa akong kinabuhi. Kadalabay niya ni adto nga simbahan, kung makita niya katong pastor, may dumduman niya ang iyang kadunggan. Kada gabi na lang siya magnauna may tungod sa diwali sa pastor. Kada magkita sila sa iyang mga barkada, gamaponsensya siya o perminti niya gakanumduman niya ay ang diwali sa pastor. O tungod sa kalibog sa iyang pagbunaw na, nakadesisyon siya ng muduo sa pastor. Gisulti ni Joseph tanan niya problema sa pastor.
Dito nahilak siya o isangyawan siya ni pastor. May tungkol sa pagbunga sa pagbubusan, isa ka pa ang makasasala. Dito nakahinay-hinay o bago si Joseph. Ug tungod kay nagbago naman si Joseph, gituan niya ang iyang mga barkada o isangyawan sa maayong balita. Apan ang iyang mga barkada nasuko kaniya o giingnan nga bintanay na lang. Ug adunay gabi ini ana, nagstorya sila sa iyang asawa. Niluhod siya o nagulak o nahayog pa sa ilo. Nagampo siya, mapapasaylo siya sa iyang mga nagsaltan. Pag si Joseph nagpadayon sa pagpangalagad sa Ginoo o paggamit inuban sa iyang mga pamilya. So, dari ipakita nga ang kalisod sa kinabuhi usahay mag-push sa tao ang nabuhaton ang mga butang wala niya daw mga mahimo niya. Dili tungod kay daotan siya, pero tungod kay gipugos siya sa kahinta. Ang kagutom, ang kabalaka sa pamilya, ug ang kakulang sa paglaom, grabe ka kusog na makadala sa tao sa sayop na dalan. Dari po, ipakita nga bisan pa sa kadugay sa ilang pagkahulog, naagyod gihapon chance nga makabalik ka. Usahay lang ka isa lang ka bersama sa Romans 5:8 makatandog na og dako sa imong kasikaso. Dari po gipakita nga ang tinuod nga kausaban dili ni siya instant, pero kung sincere ka o musali ka sa Ginoo, naagyod kay paglaom. Bisan pa og biyaan ka sa imong mga amigo, basta naa kay Ginoo, dili gid ka mawala. Dari po gipakita nga sa kaamahan willing buhaton ang tanan para sa iyang pamilya, even the wrong things. Pero mas nindot yun mabubalik siya sa Ginoo o mugamit sa iyang kasinakian para mahimong instrumento. At the end of the day, the story reminds us na bisan pa sa kagitngit na agyapon kahayag. Naagyapon si Lord nga andang maminaw, andang mudawat, o andang mutabang sa pagbago. Kay si Lord di siya matag og love based sa imong performance. He loved us while we were still sinners. Amen. God still loves us even though we are still sinners, even we are sinners.